Day off na po, mga auntie. Morning, pina, kadi paabot nga adlaw sa tanang OFW. Kay kaduha na baya ka beses sa usa ka bulan ang akong day off para makadako-dako po og sweldo. Amo ba diretso tulog para makabawi po sa kakapoy, pero ako mangita gid ko adventure kay para nako. Mas nindot gid i-try sa nimong lawas ug kang kalag kung laadan gamay. So karon nata diri sa 10,000 Buddhas Monastery. Nani diri sa Shatin, Hong Kong. Dugay na akong gusto atuan kay kada makakita ko pictures anin sa net. Murag relaxing kaayo ba? Pero karon pagid ko naka-decide niya laagon. Basin mo niya sign niya kailangan na gid ko mag-exercise. Charis! Pagabot ni mo diri dali ra gid tan-awon, pero pagsugod nimong saka murag yung gusto na nimo mobalik sa obos. Pero sige lang, laban lang. Kada hagdan mo reminder nga, walay sayon sa kinabuhi. Pero kung magsige lang ka saka, mabot ragid ka sa tumoy. Murag trabaho lang ba natong mga OFW? Kapuyo sa hay, pero perayon lang gihapon. Ang nindot diri kay kada agi nimo na ilain-laing hitsura sa Buddha. Na nag-smile, na nagtanaw sa layo, napod murag na pungot. Murag, kita ra ba usahay happy, usahay homesick, usahay kapoy, pero sige lang gihapon mag-smile. Laban na ta pirme. Pagtunga pa lang, makasulti na ka nga. Halaka, dako pa kaayo ni, pero at least, makapanghinuktok pud ka ba, na bisan kapoy, na you do it sa taas. Ug kung nakay kuyog na mga friends, mas lingaw kaayo, pero kung solo ra ka, parehan ako, mas peaceful, murag me time good. Pagabot nimo sa taas, sulit gid ang taas singot. Presko ang hangin, ilom, o makafeel gid kag peace. Layo sa trabaho, layo sa stress, o layo sa noise sa syudad. Diri kay pwede ra ka maglingkod, magtanaw sa view, o magpasalamat nga bisan kapoy ang kinabuhi sa abroad, nakaabot gihapon ta diri. Ang view diri kay taas kaayo makita nimo ang Hong Kong City sa ubos. O makafeel kag proud nga, bisan nga mayrag panahon, makahimog yapon kag something na para sa imong kaugalingon. Usahay good kita mga OFW, sige lang taw trabaho para sa uban, pero makalimot na maghatag og panahon para sa atong kaugalingon. Mao ni akong style, la gamay, recharge gamay, then balik na pud sa trabaho pagkaugma. Usahay makainumta nga, kapoy na, pero basta makalag lang, muging ani nga mga lugar, murag, mabuhayan po tagbalik ko gana ba? Dili man kinahanglan mahal, dili po kinahanglan sosyal, basta makarelax lang, okay na. Importante malipay ka sa imong day off. Sulit kayo ni adlawa mga auntie ay, nakalaag ta, nakalingkod, o nakapanuktok pod gamay. Muna akong trip diri, laglaag gamay, simple ra pero makapabati nga buhi gihapon ta bisan layo tas atua. So sa sunod day off, basta nawa na po tayo laing lugar nga ma-explore, basta lag lang ta ginagmay. Yung kalimting ang day off, dili lang para matulog, kundi para mabatik po nato nga natay kinabuhi gawas sa ato ang trabaho. So dari na lang kutaman, kini si Isoy nga nagingon, laag ta mintras buhi. Bye-bye!